गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु। हैप्पी रिपब्लिक डे। भाग भाग बंटा जीवन रे ना तोर कौन ना मोर। 24 घंटा मिली समस्त को आउ खर्च करिवार पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त आम समस्त को। जीवनर ए अवधि को लक्ष्य कले जानीपारे जहाँ भी मिली ना आमको ताहा आमर कर्मर प्रतिफल। तथापि आमे कहीं लोभ छाड़तीनि। कहती लोभ नहीं तो संसार नहीं, संपर्क नहीं तो मजा नहीं। जेपरि मु आपण ए संपर्कर बालिघर गढ़ी चली बाप माँ भाई बंधु एमती केते 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 कौन किंतु ता प्रतिदान रे किछि आशा करती। से है स्नेह भल पाइबा आ सबुठु बड़ कथा जे कि आम पाई किए किछि मागु भगवान को पाई। हठात भौणी की नहीं कि आउ तांको स्वामी की नहीं कि आम कुलदेवी माँ सर्वमंगला पीठ को जीवाकु हैला। सांगरे मो पुओ थाए। अवश्य मो भौणी जुई जे कंप्यूटर इंजीनियर विदेश रे रहती साइंस पिला से को भल कि जानी नांती हुए तो देखी नथिबे जे कि माँ का पर प्रसन्न होके आसती एमिति डायरेक्ट कथबार्ता करती। सेमिति किछि नथिला तांको पाखरे सब किछि नुआ। तथापि मु जेहेतु तांकठु बड़ सम्मान रखिकी तांको बर्तघर पुअर बर्तघर से कार्ड गुआकू आ मिठा फल माँ शाढ़ी चूड़ी शंका एमिति माँ पूजा रे जहाँ किछि लागे ताकू धरिकी आमे जाइकी माँ सर्वमंगला पीठरे पहुँचिलु। जी पूजारी माँ जी जहाँ देहरे आसती से बहुत निरहंकारी आमको पाछोटी नेले माँ मंदिर रे बसैले। माँ मंदिर रे कबाट खोली माँ को आरती पूजा शाढ़ी समर्पण कला परे भौणी को मु ठारिली जे कि माँ को बड़ भोग पाई किछि दे तो मानसिक पूरण होइछि तेणु तू माँ को किछि दे तोर व्रतघर जेपरि निर्विघ्न रे खुशी रे भलरे हो जाओ आउ तो पुओ झियो को माँ घट गुड़ेकी रखु। से 1001 टंका माँ पाखरे थाड़ी रे रखिकी हाथ जोड़ी स्वामी स्त्री अनुरोध कले माँ मो पुओ देह भल नहीं मो झियो पुओ तते लागिला ता व्रतघर जेपरि भलरे कटि जाओ माँ तो दयारु आम संसार रे दान करनार अभाव न रो समस्ते सुस्थ रुहंतु निराकोरे रुहंतु। सेठू माँ जाइकी फूल चढ़ेले जे पूजारी जी स्त्री लोक जन को मो माँ बोली डाके कहीं तांको देहरे माँ आसती माँ सर्वमंगला स्पिरिट तेणु माँ जाइकी फूल चढ़ेले आरती कले दीप जाड़े भोग लोक माँ आसीगले तांको भितरे संबोधन करी मते कहले कौन किरे तो भौणी आ भौणी झील को नहीं जुई को नहीं आसीचु कहले हाँ माँ तांको पुअर व्रतघर से विदेश रु फेरी चंदी माँ तांकर सबू किछि तू जेपरि मंगल करू तू मंगलमयी माँ तू तांकर समस्तंकर मंगल करू। सेठू माँ कहले हाँ रे व्रतघर सब भलरे हब। सेठू मु अनेइली से स्वामी स्त्री किछि खाली कांदु थांदी माँ को देखिकी कहीं तांकर लुह बोहिबारे माने हो बंद हो न था हाथ जोड़ी विकल भलिया बसचंती। तापरे माँ को मो पुओ को डाकी कहले किरे तू पाठ पढ़ा भल होची कहला हाँ माँ आउ एथरे मोर अंक परीक्षा अच्छी माँ मते डर लगुची आउ टिके अंक परीक्षा रे भल हम जमी माँ। सेठू माँ कहले मो ना संबोधन करके डाकिबू कलम को मुंडर मारिबू तापर लिखिबू। पुणी मु से दी जन को अनेली से किछि कहना माँ को स्पिरिट तो बेसी समय रही
ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ମା, ମୋ ଭଉଣୀର ପୁଅଟେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତଘର ହେଉଛି ନା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତା ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି ମା। ସେଇଠୁ ମା କହିଲେ, ମୋ ଧଣ୍ଡା ନେଇକି ତା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବ, ମୁଁ ରାତିରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେବି। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଅନେଇଲି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତା ମା ସ୍ପିରିଟ୍ ପଳେଇବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜୁଇଁଙ୍କୁ ଅନେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି, ତମେ କିଛି କହୁନ? କହିଲେ, ମୋର କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ମା, ଆଉ ଆମ ଜୁଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ତାର ଚାକିରିରେ ଯେମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ ହଉ, ଆଉ ମା କିଛି କର। ସେଇଠୁ ମା କହିଲେ, ନା ହବରେ, ଡେରିରେ ହବ, ଆଉ ତ ଚାକିରିରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବି, ମୋ ନାଁରେ ଧୂପ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳ, ତୋ ଭକ୍ତି ମୋ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ବୁଲିକି ଅନେଇଲି, ଭଉଣୀକି ଅନେଇଲି, ତାକୁ ଅନେଇଲି, ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, କୁନି, କହ କିଛି। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା, କାନ୍ଦିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲା, ମା, ମୋ ନାନୀର ଦେହ ଭଲ କରିଦେ, ଦୟାକର, ତାପରେ କେତେ ରୋଗ ଦବୁ ତାକୁ। ସେ ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରେ, ତା ଦେହ ଭଲ ହଉନି, ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଦେଲୁ, ଥାଇରଏଡ଼ ଦେଲୁ, BP ଦେଲୁ, କୋଭିଡ଼ର ପକେଇଲୁ, ଆଜି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଗ୍ରେଡ୍ 2। ସିଏ ତାକୁ ଭଲ କରିଦେ, ସିଏ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମାଗେ, ତା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମାଗେନି। ମା ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଧରିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ, ପାଖରେ ମୋ ପୁଅ ଆସେ ସବୁବେଳେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସେ ସବୁବେଳେ, ନିଜ ପାଇଁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୋ ଭଉଣୀ ନା, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ କି ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିଛି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଲାଇଫରେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମରିତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମାରିତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନ କରନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି, ପାପ କରିତେ ପଛାନ୍ତିନି, ପେଟରୁ କାଟି ଦେଇତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, କିଛି ବି ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତିଦାନରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଭଲ ପାଇବାଟି ତ। କିନ୍ତୁ ନା, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବେନି, ମାଗିବେ ସେଇ ଜଣ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଥିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଥିବେ। ସେଇ କେତେ ଜଣଙ୍କ କୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ ମିଳନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି କଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବନେଇତେ କହିବି, ଇକୋନୋମି ହୁଅନ୍ତୁ। ପଇସାର ଖର୍ଚ୍ଚର ବିଲ୍ ଅନେକ ବନେଇଛନ୍ତି, ମନଟାକୁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ ବିଲ୍ ବି ବନାନ୍ତୁ। ତେବେ ମନର ପଡ଼େ 2 ଲାଇନ୍, ମନ ଦେଇଥିଲି ତତେ, କୋଳେଇ ନେ ମତେ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁରେ କାଳିଆ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲିଯିବି, ଝୁରିବୁ ନା ସତେ। ହାତରେ ନୁହେଁ ପିଠିରେ ବୋହୁଥିଲି, ମୋ ପ୍ରାଣରେ ଭଲ ପାଇବା ରଖି, କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ଅନେକ ତୋ କଥା କହିଛି ରେ କାଳିଆ, କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ଅନେକ ତୋ କଥା କହିଛି ରେ କାଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ ତତେ ଦେଖି।
ମନ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ମନ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ପକେଟରେ ନାହିଁ ଧନ। କାନି ଚିରି ସଞ୍ଜବତୀ ଜାଳୁଛିରେ କାଳିଆ, କାନି ଚିରି ସଞ୍ଜବତୀ ଜାଳୁଛିରେ କାଳିଆ। ଯାଇପାରୁନି ପୁରୀ ବୋଲି, କେହି କ'ଣ ମୋ କଥା କହୁନାହିଁ ତତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।